सीरिया के बाद अब इजराइल ईरान पर सीधे हमले की प्लानिंग कर रहा है और उसके निशाने पर है ईरान के न्यूक्लियर अड्डे। ये खबर इजरायली अखबारों में सरे फहरिस्त है, लेकिन यह हमला हो उससे पहले कल रात ही इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान की आवाम के नाम एक खास और खतरनाक वीडियो बयान जारी करते हुए कहा कि जल्द ही उन्हें यानी ईरानियों को आज़ादी मिलने वाली है। इस बयान के सामने आते ही माना जा रहा है कि इजराइल ने ईरान पर हमले का पूरा मन बना लिया है, तैयारी कर ली है और तबाही मचाने से पहले वो ईरान की आवाम को भड़काकर ईरान की हुकूमत और आयतुल्लाह खामनेई के खिलाफ करना चाहते हैं। इस बयान के सामने आते ही माना जा रहा है कि इजराइल ने ईरान पर हमले का पूरा मन बना लिया है, पूरी तैयारी कर ली है और तबाही मचाने से पहले वो ईरान की आवाम को भड़काकर ईरान की हुकूमत और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के खिलाफ उन्हें खड़ा करना चाहता है ताकि उसका काम आसान हो जाए। नेतन्याहू ने ईरान की आवाम से जो कहा है उसमें उसने उर्दू या फारसी जुबान का भी पहली बार इस्तेमाल किया है, जो अपने आप में काफी खास है। सुनाऊंगा आपको। नेतन्याहू का बयान बहुत ध्यान से सुनने का है, लिहाजा उसे ध्यान से सुनिएगा भी। उसके वीडियो की साइड में मैं आपको आसानी के लिए टेक्स्ट भी दे दूंगा ताकि आप उसे पढ़ भी सके, क्योंकि बयान इंग्लिश में है और सबटाइटल तो खुद नेतन्याहू के दफ्तर या उसकी टीम ने पहले से ही वीडियो में रखे हैं फारसी में। लेकिन पहले आप जान लीजिए कि ईरानी न्यूक्लियर अड्डों पर आखिर इजरायली हमले को लेकर आई खबर की तफसील क्या है। दरअसल मिडिल ईस्ट में हाल ही में जो उथल पुथल हो रही है, उसके बाद इजराइल को ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला करने का एक बहुत सुनहरा, बहुत अच्छा मौका नजर आ रहा है कि अभी कर लो। दरअसल खबर यह है कि आईडीएफ समेत इजराइल की तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज इजराइल के टॉप पॉलिटिकल लीडर्स के सामने ईरान पर एक्शन के लायक ऑप्शंस पेश करने के लिए खुफिया ऑपरेशन और लॉजिस्टिक प्लान्स तैयार कर रही हैं कि पहले कैसे एग्जीक्यूट किया जाए प्लान को, कैसे एक्शन लिया जाए और उसके बाद जब रिटेलिएशन होता है तो फिर हमारे पास कितने दिन का इंतजाम है। आईडीएफ के जितने भी मिलिट्री ऑफिसर्स हैं उन्होंने जुमेरात को कहा कि जो टॉप हैं कि मिडिल ईस्ट में ईरान की प्रॉक्सी जो ग्रुप्स हैं वो कमज़ोर पड़ गए हैं और सीरिया में बशर अल असद हुकूमत के एक नाटकीय पतन के बाद ये ईरान की परमाणु सुविधाओं पर, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर हमला करने का सबसे अच्छा वक्त है। इसीलिए इजरायली एयरफोर्स ने ईरान में मुमकिन हमलों के लिए अपनी रेडीनेस और अपनी तैयारी को बढ़ाना शुरू कर दिया है। पूरी तरीके से एयरफोर्स को पैगाम मिल चुका है। आईडीएफ का यह भी मानना है कि ईरान सीरिया में बशर अल असद हुकूमत की खात्मे और लेबनान में उसके हिजबुल्लाह के कमज़ोर पड़ने के बाद अलग थलग पड़ गया है। इसीलिए ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकता है और अपना दबदबा दिखाने के लिए न्यूक्लियर बम डेवलप कर सकता है। लिहाजा यह हमला करने का वक्त है। दोस्तों, ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब इजराइल खुद को सिक्योर करने के नाम पर बशर अल असद के भागने के बाद सीरिया की नेवी और एयरफोर्स समेत उसकी 85% मिलिट्री कैपेबिलिटीज को तबाह कर चुका है, खत्म कर चुका है। जहाज, हेलीकॉप्टर, लड़ाकू जहाज, पानी के जहाज, वॉरशिप सब खत्म कर चुका है। खास तौर पर सीरिया के एयर डिफेंस को। अब सीरिया में ना तो रूस है, ना बशर अल असद है, ना ईरान की IRGC है। लिहाजा इजराइल के लिए सीरिया के आसमान से ईरान पर चोट करना, हमला करना मुश्किल नहीं होगा। इसे समझना आपके लिए मुश्किल नहीं है। दोस्तों, गजा, लेबनान के बाद सीरिया को तबाह करके इजरायली आर्मी और बेंजामिन नेतन्याहू के हौसले बेहद बुलंद हैं। लेकिन अगर ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला हुआ तो यकीनन ईरान भी इजराइल के खिलाफ एक ऐसी जंग छेड़ देगा जिसमें बहुत तबाही मचेगी पूरे रीजन में, खासतौर से इजराइल में। लेकिन क्या दुनिया और खासकर मिडिल ईस्ट इस बड़ी जंग के लिए तैयार है? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सब कुछ लॉक हो जाएगा। पूरे मिडिल ईस्ट का तेल ब्लॉक कर देगा ईरान, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉक हो जाएगा। हाउथीज ने पहले ही बाब मंदब को ब्लॉक कर रखा है। ये जंग इतनी आसान नहीं है, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू के सिर पर फितूर सवार है और जब तक कोई अद्धा नहीं पड़ेगा फितूर निकलेगा नहीं सर से। अब आते हैं सर
اس خبر پر جس میں بنجامن نیتن یاہو پر یہ الزام ہے کہ اس نے ایران کی عوام کو بغاوت کرنے کے لیے بھڑکانے کی کوشش کی ہے۔ یہ بیان اس نے جب ہندوستان میں 13 دسمبر 2024 لگ چکی تھی تو اپنے یہاں کے 12 دسمبر کی دیر رات دیا۔ نیتن یاہو نے ایرانی لوگوں سے امید کا پیغام یعنی میسج آف ہوپ دیتے ہوئے کہا کہ ایک دن ایران آزاد ہو جائے گا اور ہم مل کر مڈل ایسٹ کو سمردھی یعنی پراسپیرٹی، ترقی اور امن کا سینٹر بنا دیں گے۔ پرائم منسٹر بنجامن نیتن یاہو نے جمعرات کو ایک ویڈیو پیغام میں، ایک ویڈیو میسج میں ایرانی لوگوں سے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ امن چاہتے ہیں۔ نیتن یاہو نے کہا کہ اسرائیل ایرانیوں کے ساتھ امن چاہتا ہے اور انہیں پتا ہے کہ وہ بھی یعنی ایرانی بھی اسرائیل کے ساتھ امن چاہتے ہیں، لیکن اسلامک ریپبلک ایسا ہونے سے رکتا ہے، ایران ایسا ہونے سے رکتا ہے، ایرانی حکومت روکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ایک ایسی حکومت کی وجہ سے پیڑت ہیں، ظلم سہ رہے ہیں جو آپ کو دھمکاتی ہے اور ہمیں دھمکاتی ہے۔ نیتن یاہو نے کہا کہ آپ پر ظلم کرنے والوں نے سیریا میں بشار الاسد کا سپورٹ کرتے ہوئے $30 بلین سے زیادہ خرچ کر دیے اس کے اوپر، اس ایسی حکومت کے اوپر جو صرف 11 دنوں کی لڑائی میں باغیوں کے ہاتھوں دھول میں مل گئی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی حکومت نے، ایران کی حکومت نے لبنان میں حزب اللہ کا سپورٹ کرتے ہوئے $20 بلین سے زیادہ خرچ کر دیے۔ کچھ ہی ہفتوں میں حزب اللہ کے زیادہ تر لیڈر، اس کے راکٹ اور ہزاروں لڑاکے دھوں کر جل گئے۔ نیتن یاہو نے کہا کہ آج کے انسیڈنٹس حماس پر حملے اور حزب اللہ کے خاتمے اور نصر اللہ کو نشانہ بنائے جانے کی ایک چین ری ایکشن ہے، جو آج کے انسیڈنٹس ہیں، جو سیریا میں ہو رہا ہے اور جو اب آپ کے ہاں ہوگا۔ یہ گپت تھا، جو اس نے نہیں کہا میں نے کہہ دیا۔ بنجامن نیتن یاہو نے کہا کہ ایرانی لوگوں کو اس بات سے مایوسیت ہو رہی ہوگی کہ ٹیررزم کو بڑھاوا دینے میں پیسہ خرچ کرنے کے بجائے ان کی حکومت نئی سڑکیں، اسکول اور اسپتال بنا سکتی تھی، لیکن نہیں بنائے۔ نیتن یاہو نے کہا کہ ہم ایران کے لوگوں کے ساتھ امن چاہتے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ امن چاہتے ہیں، آپ کی حکومت ایسا ہونے نہیں دیتی۔ نیتن یاہو نے ایران کی خواتین کو، عورتوں کو، لڑکیوں کو بھڑکانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ ایک دن آپ آزاد ہوں گی، اور پھر نیتن یاہو نے انگریزی کے ساتھ اردو، فارسی کے لفظ بھی بولے۔ اردو میں ویسے بھی عربی، فارسی ان سب کے لفظ شامل ہی ہیں۔ نیتن یاہو نے کہا ویمن، لائف، جان، زندگی، آزادی، یہ ایران کا فیوچر ہے۔ One day this will change. One day Iran will be free. Women, life, freedom, zan, zandagi, azadi. That is the future of Iran. That is the future of peace. ہو سکتا ہے کہ نیتن یاہو کی بات کو مجھے سمجھنے میں کوئی دقت ہوئی ہو۔ جب پوری دنیا اس کی منشا اور اس کی بات کو نہیں سمجھ پا رہی تو میں نہیں سمجھ سکتا۔ ہو سکتا ہے مجھے کوئی کریکٹ کرے، ہو سکتا ہے جو میں نے سنا وہی آپ کو سنا دیا۔ یہ ویڈیو نیتن یاہو نے اپنے ایکس ہینڈل پر خود پوسٹ کیا تھا۔ نیتن یاہو نے اس کے بعد دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ ایرانی حکومت کی کٹر پنتھی تاناشاہی ناکام ہوتی رہے گی، کیونکہ وہ امن قائم کرنے کے بجائے دوسرے ممالک پر جیت حاصل کرنا چاہتی ہے۔ آخر میں نیتن یاہو نے کہا کہ ایک دن ایران آزاد ہوگا۔ اب مجھے اجازت دیں آپ لوگ اور خود پورا دیکھیں نیتن یاہو کا یہ ویڈیو کہ اس نے کیا کہا ہے۔ سب ٹائٹلز آپ کے آسانی کے لیے اس ویڈیو میں ہیں ہی۔ خوش رہیے، سلامت رہیے، عادل خان آزاد کا آداب قبول کیجئے۔ آپ دیکھ رہے تھے آزاد بول انڈیا۔ یہ رہا نیتن یاہو کا بیان۔ People of Iran, as we see history unfold before our very eyes, I can only imagine what you're feeling right now. Your oppressors spent over $30 billion supporting Assad in Syria. Today, after only 11 days of fighting, his regime collapsed into the dust. Your oppressors spent billions supporting Hamas in Gaza. Today, their regime lies in ruins. Your oppressors spent over $20 billion supporting Hezbollah in Lebanon. In a matter of weeks, most of Hezbollah's leaders, its rockets, and thousands of its terrorists went up in smoke. The money your oppressors stole from you literally went up in smoke. You must be furious imagining the new roads, schools, hospitals that could have been built with the tens of billions of dollars your dictators wasted backing terrorists who lose over and over and over again. Do you know why Iran's oppressors keep losing? It's not only because they're incompetent and cruel. They are. It's because they seek to conquer other nations,
to impose fundamentalist tyranny on the Middle East, on the entire world. The only thing Israel seeks is to defend our state. But in so doing, we're defending civilization against barbarism. The historic events we witness today are a chain reaction to the pounding of Hamas, the decimation of Hezbollah, the targeting of Nasrallah, the blows we delivered to the Iran regime's axis of terror. And all this came, as President Trump pointed out this week, because of Israel and its fighting success. I want to make clear, Israel wants peace. We want peace with all those who truly want peace with us. And I have no doubt that you, the people of Iran, know this. I know that just as we want peace with you, you want peace with us. But you suffer under the rule of a regime that subjugates you and threatens us. You know what this regime is truly terrified of? It's terrified of you, the people of Iran. And one day, I know that, one day this will change. One day Iran will be free. Women, life, freedom, zan, zandagi, azadi. That is the future of Iran. That is the future of peace. And I have no doubt that we will realize that future together a lot sooner than people think. I know, and I believe, we will transform the Middle East into a beacon of prosperity, progress, and peace. Thank you.